Di hari ini kita melanjutkan pelajaran kitab At-Tajwid Al-Muyassar. Ini adalah pertemuan yang ke-23. Kita membaca kitab ini. Paling terakhir kita selesai dari pembahasan ahkam an-nun as-sakinah wa tanwin, hukum nun sukun dan tanwin. Ya, akun akhir. Sekarang di hari ini insyaallah kita masuk di pembahasan babu ahkamil mim as-sakinah. Bab hukum mim sukun. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد فنواصل في كتاب التجويد الميسر، وكنا قد توقفنا عند باب أحكام الميم الساكنة. قال مؤلفه: باب أحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة هي التي سكونها ثابت في الوصل والوقف. الميم الساكنة خالية من الحركة، التي لا حركة لها، التي سكونها ثابت في الوصل والوقف، لأن هناك سكون عارض، هذا لا نتحدث عنه. نحو الميم في كلمة سميع عليم، هذه ميم ساكنة لكن سكونها للوقف عارض. نحن نتحدث عن الميم الساكنة حال الوصل وحال الوقف. نحو الحمد، لاحظ الميم في هذه الكلمة ميم ساكنة سكونها ثابت في الوصل والوقف. قال: ولها قبل حروف هجاء ثلاثة أحكام. ولها أي للميم الساكنة قبل حروف الهجاء ثلاثة أحكام سنأخذها مفصلة إن شاء الله. Kita melanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita masuk di pembahasan hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Mim sukun dialah yang sukunnya itu sabit fil wasl wal waqf. Sukunnya itu tetap ketika dibaca sambung dan dibaca berhenti. Itu yang diinginkan dengan mim sukun di sini. Yang tetap ada ketika dibaca sambung dan ketika di waqaf. Iya, kata ada ketika dibaca sambung keluar yang kalau sukunnya hanya arid. Sukunnya itu bukan sukun yang tetap, tapi sukun yang ada karena ada sebab. Misalnya beliau contohkan pada kata alim, alimun, dia mimnya dibaca sukun nanti tapi karena waqaf. Bukan karena aslinya memang sukun, tapi karena berhenti. Maka yang diinginkan dengan di sini adalah mim yang sukunnya itu sabit. Sukunnya tetap di saat baca sambung atau dibaca berhenti. Seperti contoh kata alhamd ini, perhatikan mimnya. Mimnya itu di setelah ha dan sebelum dal sukun sabit, ketika dibaca sambung ada, ketika dibaca waqaf berhenti juga tetap ada. Dan ini mim sukun dia memiliki 3 hukum sebelum huruf hijaiyah. Jadi ketika ada mim sukun setelahnya ada huruf hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah, maka dia memiliki 3 hukum. الحكم الأول أي من أحكام الميم الساكنة، الحكم الأول هو الإخفاء. قال: ويكون عند حرف واحد. إذن حرف هذا الحكم هو حرف واحد وهو الباء، وتصحبه الغنة. أثناء هذا الحكم لا بد من إطالة الغنة، سنسمع أداءه بعد قليل. فإذا وقع بعد الميم الساكنة حرف الباء أخفيت الميم.
إذا وقع بعد الميم الساكنة حرف ماذا؟ الباء، فإن حكم هذه الميم أن تخفى. قال مثل ومن يعتصم بالله ونحو ويوم هم بارزون. لاحظ هذه الميم ميم ساكنة سكونها ثابت في الوصل والوقف، ميم ساكنة لا حركة لها، فلن ترى فوقها فتحا أو ضما ولن ترى تحتها كسرا. هذا هو الحرف الساكن، الميم الساكنة. وقع بعدها حرف الباء، وقع بعدها حرف الباء وهو حرف الإخفاء، فحكم هذه الميم أن تخفى مع غنة مطولة. نسمع منكم أداء هذا الحكم. Hukum pertama, mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah setelahnya, hukumnya adalah al-ikhfa. Hukumnya dibaca ikhfa. Dan ini terjadi hanya ketika bertemu dengan satu huruf saja. Kalau ada mim sukun dibaca ikhfa jika dia bertemu dengan satu huruf saja dari huruf hijaiyah, yaitu huruf ba. Itu huruf ba. Jadi kalau ada mim sukun setelahnya huruf ba, maka dia dibaca ikhfa. Dibaca ikhfa. Dan selalu ditemani oleh gunnah. Selalu dibarengi oleh gunnah. Artinya kalau ada mim sukun setelahnya ba, dibaca ikhfa dan ada apa? Ada gunnahnya. Ada gunnahnya. Ada suara yang mengalir ke rongga hidung. Ada suara yang mengalir ke rongga hidung. Apabila, nah sebentar kita akan mendengarkan prakteknya kata Syekh tadi. Apabila terletak dia itu huruf ba ini, ya huruf terletak setelah mim sukun, maka huruf ba-nya di ukhfiyat al-mim. Maka mimnya di ikhfa ke ba. Seperti dua contoh ini yang kita akan lihat bahwa kata ya'tasim itu mim sukun karena tidak punya harokat, tidak ada dhamma, tidak ada fathah, tidak ada kasroh. Kemudian setelahnya ada bi, ya'tasim ini ada billah. Jadi berarti ketemu huruf ba sebelumnya ada mim sukun. Demikian pula kata yaumahum hum barizun ini juga ya ada mim sukun setelahnya huruf ba. Hukumnya adalah ikhfa. Kita akan dengarkan bentuk pengucapannya. نسمع منكم ومن يعتصم بالله يعتصم بالله يوم هم بارزون هم بارزون. ولاحظ أننا نقرأ بالإطباق، لاحظ أننا نقرأ بإطباق الشفتين. Jadi kita perhatikan, kita bacanya dengan menutup dua bibir. Kita bacanya dengan menutup dua bibir. ويسمى هذا النوع من الإخفاء إخفاء شفويا. يسمى هذا النوع من الإخفاء إخفاء شفويا. مر معنا إخفاء في أحكام النون الساكنة، لكنه يسمى إخفاء حقيقيا. إخفاء اليوم إخفاء شفوي، يسمى إخفاء شفويا. لماذا؟ قال لخروج حرفه من الشفة، فالميم خروجها من الشفة، ونحن ندرس أحكام الميم وخروجها من الشفة، فهذه الأحكام تنسب إلى مخرج الميم. أيضا زد في حكم الإخفاء الباء أيضا خروجها من الشفة، خروجها من الشفة، فهذا الحكم يسمى بالإخفاء الشفوي لخروج حرفه من مخرج الشفة. Kata beliau, jenis ini dari ikhfa dinamakan ikhfa syafawiyan. Sudah lewat bersama kita, ada juga ikhfa
Ada juga ikhfa. Ikhfa hakikian di pembahasan nun sukun. Pembahasan nun sukun dan tanwin. Nah sekarang ini namanya ada ikhfa syafawiyan. Ikhfa dinamakan ikhfa syafawiyan karena hurufnya keluar dari bibir. Dinamakan ikhfa syafawiyan karena keluar hurufnya dari bibir. Perhatikan huruf mim. Mim itu keluarnya dari bibir. Ditambah juga tambah lagi bahwa huruf ba juga keluar di mana? Di bibir. Makanya dinamakan dengan ikhfa syafawi. وذهب بعض أهل الأداء إلى إظهار الميم الساكنة عند الباء إظهارا تاما. وكيف يكون هذا؟ قال أي من غير غنة. إذن هناك قول آخر في الميم الساكنة التي وقع بعدها باء وهو الإظهار، أن نظهر الميم لا نخفيها إنما نظهرها. كيف نظهر الميم؟ قال أي من غير غنة، فيكون النطق هم بارزون، هم بارزون. هذا وجه صحيح مقروء به. ثم قال والإخفاء هو المختار. لكن وجه إخفاء الميم التي بعدها باء هو المختار، هو المقدم في الأداء، هو المعمول به. قال للإجماع، لإجماع القراء على إخفائها أي الميم عند القلب. مر معنا حكم القلب نحو لا ينبذن، لا نحن ننطق ميما، ننطق ميما. القلب نقلب النون إلى ميم، ثم حكم هذه الميم الإخفاء، وهذا الحكم لا خلاف فيه. الإجماع حاصل على إخفاء الميم المنقلبة عن نون لا ينبذن. قال للإجماع على إخفائها عند القلب، فقد أجمعوا على إخفاء الميم الساكنة المقلوبة عن النون الساكنة والتنوين كما تقدم في باب الإقلاب. إذن هذا الكلام، هذه حجة لماذا قدم وجه الإخفاء فيما ندرس اليوم على وجه الإظهار. هم بارزون أن مقدم الإخفاء، لماذا قدم مع أن الإظهار وارد؟ قال لأن العلماء أجمعوا على إخفاء الميم في أحكام النون الساكنة في حكم القلب، في حكم القلب. فلما أجمعوا هنالك على وجه الإخفاء كان المقدم هنا الإخفاء أيضا للقياس. Kata beliau berikutnya, sebagian ahlul ada, sebagian orang-orang yang membaca ya Al-Quran, mereka berpendapat untuk dibaca idhar mim sukunnya, dibaca jelas. Tidak di ikhfa ke ba, tapi dibaca idhar, dibaca jelas. Mim sukunnya ketika bertemu dengan ba. Dibaca idharnya idhar taman, idhar sempurna, nampak jelas, sempurna. Maksudnya itu bagaimana? Yaitu tanpa gunnah. Kalau tadi kan kita baca gunnah, disertai gunnah, di ikhfa mimnya ke ba, kemudian ditahan untuk baca gunnah. Kalau ini dibaca idhar, mimnya, mim sukunnya baca jelas tanpa gunnah, tanpa gunnah. Ini pendapat lain. Ini pendapat yang kedua. Kalau pembahasan kita sekarang, kalau ada mim sukun ketemu ba, kan dibaca ikhfa. Ini ada pendapat lain sekarang, dibaca idhar, dibaca idhar. Jadi mereka baca tadi itu di ayat hum barizun, tadi asalnya kita tahan hum barizun, sekarang mereka baca hum barizun. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya, tidak dia tahan, dibaca idhar, dibaca nampak. Iya, makanya di sini iya katanya, tapi ikhfa dia lain dipilih di pembahasan kita sekarang. Ikhfa yang dipilih dari dua pendapat ini, ikhfa lah yang dipilih.
ikhfa lah yang dipilih. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa ikhfa yang dipilih? Karena sepakat orang-orang yang membaca Al-Quran untuk diikhfa ketika al-qalb. Ketika al-qalb sudah lewat bersama kita, kalau ada nun sukun atau tanwin, setelahnya adalah huruf ba, kan dibaca qalb. Nun sukunnya atau tanwinnya diubah menjadi mim. Nah, ketika diubah jadi mim, dibaca apa setelahnya? Dengan ba, kan dibaca apa? Iklab. Iya kan? Langsung diganti menjadi, langsung masuk ke ba di gunnah, dibaca gunnah. Kan di situ dibaca. Sama juga dengan ini. Makanya itu alasannya kenapa yang dipilih adalah ikhfa. Kenapa yang dipilih adalah ikhfa. Seperti beliau contohkan tadi, layum badanna ada nun sukun, asalnya layun badanna. Nun sukun ketemu ba. Maka nun sukunnya diganti menjadi diiklab. Diubah menjadi mim. Di situ dibaca, diubah menjadi mim. Maka di situ dibaca qalb. Sepakat mereka untuk mengikhfa mim sukun ya al-maqluba anin nunis sakinah. Ya kan? Dibaca ikhfa pada nun sukun yang diganti menjadi mim. Nun sukun diganti menjadi mim dan tanwin. Demikian pula kalau ada tanwin ya setelahnya ada ba, kan dibaca apa? Iklab. Dibaca iklab sebagaimana yang telah lewat bersama kita di bab iklab di pembahasan nun sukun atau tanwin ketemu ba. ووجه الإخفاء أي سبب الإخفاء وعلة الإخفاء أنهما الضمير المراد به الميم والباء أنهما لما اشتركا الميم والباء في المخرج أي الشفة مخرج الشفة كلاهما يخرج من مخرج واحد واتفقا في بعض الصفات الميم والباء اتحدا في المخرج واتفقا في بعض الصفات هذا النوع سيأتي معنا أنه يسمى متجانس الاتحاد في المخرج اختلاف في الصفات أو في بعضها هذا يسمى تجانس قال واتفقا في بعض الصفات ثقل الإظهار والإدغام المحض إذا لماذا لم نظهر الميم التي وقع بعدها باء قال لأن فيه ثقلا لماذا لم نضغم لأن فيه ثقلا فعدل إلى الإخفاء فقرئ بإخفاء الميم عند الباء الذي هو تبعيض الحرف المجيء ببعض الحرف وستر ذاته في الجملة إذن عدل من الإظهار والإضغام إلى الإخفاء. Kata beliau, sisinya alasannya apa sebab dibaca ikhfa ketika ada mim sukun ketemu ba? Apa sebabnya dibaca ikhfa ketika ada mim sukun ketemu ba? Sebabnya adalah karena keduanya yaitu mim sukun dan ba tatkala berserikat sama fil makhraj, tatkala keduanya yaitu mim sukun dan ketika mim dan ba sama dalam makhraj, yaitu sama-sama di bibir keluarnya. Wattafaqa fi ba'di sifat, juga sama pada sebagian sifat. Ini yang disebut dengan tajanus yang akan datang bersama kita. Kalau sama makhraj dan sama sebagian sifat namanya apa? Tajanus. Ini akan datang bersama kita. Iya. Maka sakulal izhar, ketika sama makhrajnya, kan bibir sama-sama ditutup. Ketika kita baca izhar berarti akan dibuka cepat. Tapi karena sama makhrajnya berarti kan sama dengan dua huruf. Sama, ketika sama maka akan berat kalau dibaca izhar. Akan berat kalau dibaca apa? Izhar. Mim sukunnya dibaca jelas, kemudian baru baca lagi ba. Ya, tempat keluarnya sama. Ini akan berat. Dan juga akan berat juga kalau di idgham mahd. Di idgham murni dikasih tasdid juga susah. Berat juga kalau dikasih apa?
tasdid di idgham. Idgham artinya dikasih tasdid, disatukan menjadi satu huruf. Sudah lewat bersama kita pembahasan idgham juga ya, dijadikan satu huruf. Akan datang sebentar itu juga di idgham setelahnya. Dan karena itu, karena alasannya susah, berat di idhar, berat juga di idgham sempurna, maka dia dipalingkanlah ke ikhfa. Dipalingkanlah ke bacaan ikhfa, yang dia adalah tab'idul harf. Ikhfa itu mendatangkan sebagian huruf, sebagiannya saja. Ketika mim sukun ketemu ba, didatangkan sebagian hurufnya, dan satru dzatihi, menyembunyikan zatnya. Ketika ada mim sukun ketemu ba, sembunyi mim, hanya ada sebagiannya saja. Seperti tadi, kita kembali ke contoh kita tadi, hum barizun, ada mim tapi sembunyi. Karena yang nampak, yang keluar huruf siapa? Ba. Yang keluar ba. Jadi disembunyikan zatnya, tapi fil jumlah secara umum. Disembunyikannya secara umum. قد مر معنا أن الأصل الرواية، هكذا قرئ. هذه التعليلات يستأنس بها فحسب، والأصل في هذا الرواية والتلقي. هكذا قرئ القرآن بإخفاء الميم عند الباء. وورد وجه آخر وهو إظهار الميم عند الباء كما مر، وهو وجه صحيح، إلا أن المقدم في الأداء وجه الإخفاء. Telah lewat bersama kita bahwa yang dikedepankan itu kan adalah riwayah. Ini kan alasan kenapa kita berpaling dari idhar dan idgham ke ikhfa. Ya karena seperti itulah dibaca dalam periwayatan, sehingga itu yang kita kedepankan. Itu yang kita kedepankan. Karena yang lewat bersama kita, yang diriwayatkan lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada yang lain. قال الحافظ ابن الجزري في مقدمته، مقدمة الجزرية المعروفة: وأخفيا أيها القارئ الميم إن تسكن بغنة. أخفي الميم الساكنة بغنة، أي أطن غنتها لدى باء إن سكنت ووقع بعدها باء على المختار من أهل الأداء، على القول المختار. هذا إشارة إلى ورود الخلاف، فقد ورد كما مر وجه الإظهار. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnul Jazari rahimahullah dalam muqaddimahnya, wa akhfiyan, yaitu wahai pelajar, bacalah dengan cara ikhfa. Al-mim intaskun, bacalah dengan ikhfa itu mim jika dia sukun. Bigunnah, dan sertakan dengan bacaan gunnah. Lada ba'in alal mukhtari min ahlil adab. Ketika dia berada di sisi ba, ketika dia bertemu dengan ba, ya, ini berdasarkan yang dipilih dari ahlil adab, orang-orang yang membaca periwayatan Al-Quran. وقال صاحب التحفة، أي تحفة الأطفال، والإمام الجمزوري رحمه الله: فالأول، أي الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة، الإخفاء عند الباء، إخفاء الميم عند الباء. وسمه أيها القارئ الشفوية للقراء. إذن سمي هذا الحكم الإخفاء الشفوي كما مر نسبة لمخرج الميم فخروجها من الشفة. Berkata pengarang At-Tuhfah, yaitu Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah, kata beliau, fal awwalul ikhfa'u indal ba'i. Hukum pertama adalah dibaca ikhfa ketika mim sukun ketemu ba, ya. Wa sammihi syafawi lil qurra, ya, dinamakan dengan ini, namanya apa? Ikhfa syafawi di sisi ahli qurra, ya, dinamakan ikhfa syafawi. Telah lewat penjelasannya, karena keluarnya di mana? Keluarnya di bibir, sehingga dinamakan ikhfa syafawi.
نكون بهذا قد انتهينا من الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة. نشرع الآن في الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة. Berarti kita selesai sekarang hukum pertama. Mim sukun, ya hukum pertama untuk mim sukun dibaca ikhfa. Nah sekarang kita akan masuk di hukum yang kedua. الإدغام. الحكم الثاني الإدغام، إدغام الميم وجوبا. إدغام الميم هنا واجب لا خلاف في ذلك، بغنة في ميم مثلها. إذا متى تدغم الميم الساكنة؟ تدغم إن وقع بعدها ميم، إن وقع بعدها ميم. قال مثل خلق لكم ما. لاحظ الميم في كلمة لكم ميم ساكنة لا فتح عليها ولا ضم ولا كسرة تحتها، هذه هي الميم الساكنة الخالية من الحركة التي سكونها ثابت في الوصل والوقف. وقع بعدها حرف الميم، إذا ميم ساكنة وقع بعدها ميم، ما هو الحكم؟ الحكم إدغام. إدغام. قال ويسمى هذا النوع من الإدغام إدغام مثلين صغير. يسمى إدغام مثلين صغير. إدغام لحصول الإدغام كما هو واضح، فنحن ننطق الميمين ننطقها ميما واحدة مشددة، هذا هو الإدغام، التقاء حرفين الأول ساكن والثاني متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، هذا هو الإدغام. ولماذا سمي مثلين؟ المثلين كما سيأتي معنا هما الحرفان اللذان اتحدا اسما ورسما. اسمهما واحد. ماذا تسمى الميم الأولى؟ ميم. وماذا تسمى الميم الثانية؟ ميم. إذن اتحدا في الاسم وأيضا في الرسم، فرسم الميم الأولى كرسم الميم الثانية، صورتها كصورة الميم الثانية، هذا هو المتماثلان. وأيضا هناك تعريف آخر اتحدا مخرجا وصفة. فخلاصة ذلك أن المثلين هو حرف تكرر. المثلين أو المثلان حرف تكرر، ميم وميم، باء وباء، كاف وكاف، هاء وهاء، هذان هما المثلان. وأما قوله صغير فلسكون الأول، فلسكون الأول أي إدغام لحرفين الأول منهما ساكن، هذا يسمى إدغام صغير، يقابل الإدغام الكبير سيأتي ذكره. Hukum yang kedua tentang mim sukun adalah al-idgham, yang dibaca idgham. Iya. Ini idgham wujuban secara wajib dan dibaca gunnah pada mim yang semisalnya. Maksudnya ada mim sukun, setelahnya ada huruf mim lagi. Maka hukum bacaannya adalah diidgham. Ada huruf mim sukun. Setelahnya ada mim semisal juga dengannya. Maka hukumnya adalah apa? Idgham. Hukumnya adalah idgham secara wajib. Seperti perhatikan contoh itu pada kata lakum ma fil ard. Pada kata lakum ada mim sukun. Setelah mim sukun maksudnya kata Syekh, mim yang kosong dari harokat. Tidak ada dhamma di atasnya, tidak ada fathah di atasnya, tidak ada kasroh di bawahnya. Tidak ada kasroh di bawahnya, maka dia disebut mim sukun. Setelahnya ada mim. Setelahnya ada mim, maka hukumnya dibaca idgham, dibaca idgham. Dan jenis ini dari idgham dinamakan dengan idgham mitlain shaghira. Idgham dua yang semisal. Idgham dua yang semisal. Kenapa dinamakan dua yang semisal? Karena ittahadara isman, sama namanya. Ya, yang pertama kan mim, yang kedua juga namanya apa? Mim, sama namanya. Alasan kedua warosma. Ya, alasan kedua warosma, sama juga rosmnya, sama juga tulisannya. Yang pertama ditulis dengan mim, yang kedua ditulis juga dengan mim. Jadi sama tulisannya, sama lafadznya namanya, sama lafadznya, sehingga dinamakan dengan mitlain. Adapun sogir
karena yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nanti akan datang ada namanya yang mid lain yang sebentar akan disebutkan idgham yang kabir. Sebentar didatangkan. قال صاحب التحفة لكن قبل ذلك نسمع منكم أداء هذا الحكم. Kita mendengarkan dari kalian cara mengucapkan hukum ini. خلق لكم ما في الأرض لكم ما لكم ما قال صاحب التحفة أي تحفة الأطفال كما مر. والثاني أي الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة إدغام بمثلها، إدغام الميم في ميم مثلها. أتى وسمي هذا الحكم إدغاما صغيرا. يا فتى، الفتى هنا الذي يحصل منه الجد والاجتهاد في أخذ العلم. Berkata sahibut tuhfah, sudah lewat bersama kita. Kata beliau wasani, dan yang kedua yaitu hukum kedua untuk mim sukun. Hukum kedua untuk mim sukun. Idghamun bimithliha ata. Diidghamkan kepada yang semisalnya yang datang setelahnya. Hukumnya diidghamkan kepada yang semisal dengannya yang datang setelahnya. Wasammi idghaman saghiran ya fata, dan ini dinamakan dengan idgham saghir wahai fata. Fata di sini maksudnya orang yang mengambil ilmu dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengambil ilmu dengan sungguh-sungguh. Walam tudghami al-mimu fil fa'i min ajli al-ghunnati allati fil mim. Lam tudgham al-mim fil fa', mimun sakinah وقع بعدها فاء. الفاء والميم من مخرج واحد الشفة. لماذا لم تدغم الميم في الفاء؟ قال من أجل الغنة التي في الميم، لأنها لو أدغمت لذهبت غنتها فكان إخلالا وإجحافا بها أي بالميم، فأظهرت الميم لذلك ولضعف الفاء وقوة الميم. الميم أقوى من الفاء، وقد مر معنا من فوائد الصفات أن القوي لا يدغم في الضعيف، تذكرون ذلك إن شاء الله، مر معنا في الصفات أن القوي لا يدغم في الضعيف، وهذا تعليل، وكل ما مر بنا تعليل لا ننسى أن الأصل الرواية والتلقي. هكذا قرئ القرآن، قرئ بإدغام الميم في الميم ولم يقرأ بإدغام الميم بالفاء. Kata beliau, hafizahullah, tidak diidgham mim itu pada fa. Kan mim keluarnya di bibir, fa keluarnya juga di bibir. Tadi kan diidgham mim ketemu mim. Tapi dia tidak diidgham ketika bertemu fa. Kalau ada mim sukun setelahnya fa, huruf fa, maka tidak diidgham. Tidak dibaca idgham. Kenapa? Min ajlil gunnah allati fil mim. Karena ada gunnah yang ada pada huruf mim. Ketika diidgham ke fa, nanti hilang. Nanti hilang. Itu alasannya. Kalau diidgham, maka akan hilang gunanya. Akan hilang gunanya. Karena mim kalau diidgham ada gunanya, berarti harus dirapatkan antara dua bibir, kan begitu. Sementara fa kan kita tidak rapatkan antara dua bibir. Kalau fa, karena bukan di bibir atas sama bibir bawah, dia kan ujung gigi atas sama perut bibir di bawah, kan begitu. Sehingga akan hilang gunanya kalau kita idgham. Hilang gunanya kalau kita idgham. Ya, dan sudah lewat juga bersama kita bahwa al-qawi la yudgham fit dhaif, di pembahasan sifat huruf, bahwa yang kuat tidak diidgham, tidak disatukan pada yang lemah. Tidak disatukan pada yang lemah. Sudah lewat bersama kita. Maka ini akan terjadi ikhlalan wa ijhafan biha. Ini akan cacat. Ini akan mencacati dan mengurangi
mim gunanya. Maka dengan alasan itu dia dibaca idhar. Dia dibaca idhar karena juga fa itu lemah. Sementara mim itu kuat. Fa itu lemah, mim itu kuat. Maka tidak diidgham yang kuat ke yang lemah. Ini sebab. Sudah lewat bersama kita kalau antum dapat alasan dari alasan yang disebutkan, maka ini hanya alasan. Hanya alasan. Ya kenapa kita baca begitu ya? Karena riwayat. Tidak ada riwayat yang membaca kalau ada mim sukun ketemu fa dibaca apa? Idgham. Itu yang paling pokok. Kenapa kita tidak idgham? Karena riwayat. Tapi ini alasannya yang disebutkan. نكون بهذا قد انتهينا من الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة. نشرع الآن في الحكم الثالث وهو الأخير من أحكام الميم الساكنة وهو الإظهار. Berarti kita sudah selesai dari hukum kedua. Dari hukum mim sukun. Iya, idgham. Sekarang kita akan mulai di hukum yang ketiga. Dan ini hukum terakhir. Yaitu dibaca apa? Izhar. الإظهار وجوبا لا خلاف في ذلك من غير غنة. إذن انتبه، حكم الإدغام وحكم الإخفاء كلاهما بغنة، أما حكم الإظهار بلا غنة، بمعنى بلا غنة مطولة، لا تطويل في الغنة. قال من غير غنة عند بقية الحروف، عند باقي الحروف، فالإخفاء أخذ حرفا وهو الماء، والإدغام أخذ حرفا وهو الميم، ما تبقى من الأحرف فهي حروف الإظهار. قال وهي 26 حرفا مثل أنعمت. أنعمت، لاحظ هذه ميم ساكنة، ميم ساكنة، لا فتحة ولا ضم ولا كسر، تدأ فتحة تدأ كسرة، وهكذا Zid, tidak ada dhammah. تدأ ضمة ثالثة. وقع بعد الميم تاء، والتاء أحد حروف الإظهار الشفوي. رحمة فرح يتحدث الأندلسي. أيوة. ويمسك، لاحظ ويمسك، ميم أيضا ساكنة لا فتحة ولا ضمة ولا كسر، وقع بعدها سين، والسين أحد حروف الإظهار الشفوي. نسمع منكم أداء هذا الحكم. Hukum yang ketiga idhar secara wajib tanpa gunnah. Perhatikan kata tanpa gunnah. Iya, karena huruf mim itu kan selalu ada gunnah sifatnya. Tanpa ada gunnah di sini maksudnya tanpa gunnah yang dipanjangkan. Dan antum perhatikan kembali tadi kan ini ada 3 hukum. Ada 3 hukum. Hukum pertama apa tadi? Ikhfa. Hukum kedua idgham. Hukum ketiga sekarang apa? Idhar. 2 sebelumnya semuanya gunnah. 2 sebelumnya adalah gunnah. Idhar, ikhfa dibaca gunnah. Idgham dibaca gunnah. Idhar tanpa gunnah. Maksudnya tanpa gunnah yang dipanjangkan. Tanpa gunnah yang ditahan. Ya, dipanjangkan, dibentangkan. Ini yang dimaksudkan kata Syekh. Dan ini adalah ketika ada mim sukun bertemu dengan sisa huruf hijaiyah. Sisa huruf hijaiyah yaitu 26 huruf. Ya. Selain 2 huruf tadi, selain huruf mim sukun ketemu ba, mim sukun ketemu mim. Selain ba sama mim maka hukumnya idhar. Selain ba sama mim maka hukumnya apa? Idhar. Dibaca jelas mimnya tanpa gunnah. Dibaca jelas mimnya tanpa gunnah, mim sukunnya. Lihat perhatikan contoh ini pada kata an'amta ini ada mim sukun setelahnya ta, bukan mim sukun ketemu setelah ta, bukan mim, bukan ba, bukan mim. Berarti hukumnya apa? Idhar. Perhatikan mim di sini sukun, maksudnya tidak ada dhamma, tidak ada fathah, tidak ada kasro. Ini namanya, itu namanya sukun. Demikian pula kata setelahnya, kita mendengarkan cara mengucapkannya. An'amta alaihim.
أنعمت عليهم. بعضنا يطيل في فتحة التاء فتصير ألفا. أنعمت تاء تدعى ألف. انتبه. أولا أنعمت عليهم. لاحظ كيف نؤدي الإظهار، لا إطالة للغنة، وهكذا ويمسك السماء. ويمسك السماء. قال ويسمى هذا النوع من الإظهار إظهارا شفويا. يسمى هذا النوع من الإظهار إظهارا شفويا لخروج حرفه من الشفة أي الميم، لخروج الميم. فنحن ندرس أحكام ماذا؟ أحكام الميم الساكنة. لذلك العلماء من يسمي هذه الأحكام الثلاثة كلها، هذه الأحكام الثلاثة كلها تسمى بالإخفاء الشفوي، الإضغام الشفوي، الإظهار الشفوي نسبة لخروج الميم. فهذا هو الإظهار الثالث الذي مر معنا في هذا الكتاب. مر معنا إلى الآن 3 إظهارات. الإظهار الأول الإظهار الحلقي أخذناه في أحكام النون الساكنة، والإظهار المطلق في 4 كلمات أخذناه في الكلام عن الإدغام: الدنيا، صنوان، بنيان، قنوان. هذه ال4 الكلمات النون فيها مظهرة. ماذا يسمى الإظهار فيها؟ يسمى إظهارا مطلقا. مر معنا في درسنا. والآن نأخذ الإظهار الثالث وهو الإظهار الشفوي. Kata beliau, jenis ini dinamakan izhar, jenis ini dari jenis izhar namanya izhar syafawi. Ya, karena keluarnya dari bibir. Berarti semua ini terkait dengan bibir, ini mim. Yang pertama namanya ikhfa syafawi, yang kedua namanya idgham syafawi, yang ketiga sekarang namanya apa? Izhar syafawi. Ini izhar syafawi. Dan sampai sekarang ini berarti sudah ada 3 izhar yang lewat bersama kita. Sudah lewat juga bersama kita 2 izhar. Ada izhar ya halki, ada izhar mutlak. Izhar halki yaitu yang pada pembahasan nun sukun atau tanwin ketemu huruf halki, ketemu huruf yang keluar dari tenggorokan, itu izhar halki, nun sukun atau tanwin. Ada izhar mutlak. Ini hanya ada pada 4 kata dalam Al-Quran. Izhar mutlak ini hanya ada pada 4 kata dalam Al-Quran. Sudah lewat juga bersama kita, yaitu kata ad-dunya, bunyan, sinwan, ya, dan kinwan. Ini sudah lewat. Itu disebut dengan izhar ya mutlak. Disebut dengan izhar mutlak. Sekarang ada namanya izhar syafawiyan. Ada namanya izhar syafawiyan. واعلم أن إظهار الميم الساكنة يكون عند الفاء والواو آكد. حروف الإظهار 26 حرفا مر معنا، 26 حرفا. من هذه الأحرف حرفان هما الفاء والواو. يقول العلماء: واعلم أن إظهار الميم الساكنة يكون عند الفاء والواو آكد. لماذا آكد؟ قال: خوفا من أن يسبق اللسان إلى إخفائها عند هذين الحرفين. إذن آكد لأن كثيرا من الطلاب والقراء يخفون الميم عند هذين الحرفين، وحكم الميم الإظهار، فلذا لزم التنبيه وتخصيص الحرفين بكلام. فلذا قالوا إظهار الميم عند هذين الحرفين آكد، بمعنى احذر من إخفاء الميم الساكنة عند الفاء
والواو. ولماذا يسرع اللسان إلى الإخفاء؟ يقول لقرب الميم من الفاء في المخرج واتحادها مع الواو فيه. إذن الفاء والميم يخرجان من مخرج رئيس وهو الشفة، وبينهما تقارب في المخرج، فالميم بانطباق الشفتين كما مر، والفاء من أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى، وهكذا واتحادها مع الواو، فالواو تخرج بانضمام الشفتين والميم بانطباق الشفتين. هذا الأمر يجعل اللسان يسرع إلى إخفاء الميم عند الفاء والواو، وهو خطأ لم يقرأ به. كيف يكون الإخفاء يا رجال؟ يكون بإطالة الغنة، يكون بإطالة الغنة، وهو خطأ. Kata beliau, ketahuilah bahwa idhar mim sukun ketika dia setelahnya huruf fa dan waw itu lebih kuat, harus lebih jelas. Ini diingatkan secara khusus. Kan sudah lewat bersama kita tadi bahwa ketika ada mim sukun, setelahnya bukan ba, bukan mim, maka hukumnya apa? Idhar. Di 26 huruf. Dari 26 huruf itu ada huruf fa dan huruf waw. Dari 26 itu ada huruf fa dan huruf waw. Ketika ada mim sukun ketemu dengan waw setelahnya dan fa setelahnya, maka hati-hati, itu harus jelas dibaca idhar. Kenapa ini diingatkan? Karena dikhawatirkan kalau kita tidak baca jelas idharnya, dikhawatirkan lisan mendahului untuk mengikhfanya. Sementara ikhfa itu kan hanya berlaku kalau ketemu apa? Ba. Ketemu ba. Iya kan? Sekarang jangan sampai kita juga baca ikhfa ketika ketemu waw sama fa. Jadi hati-hati kesalahan dalam lisan membacanya ya ketika bertemu dengan dua huruf ini. Kenapa dikhawatirkan? Kenapa kita khawatirkan akan dibaca ikhfa? Karena mim itu dekat dari fa makhrajnya. Demikian pula samanya dia bersama waw. Karena sudah lewat bersama kita. Mim kan keluarnya dengan merapatkan bibir, dua bibir. Fa keluarnya adalah dengan ujung gigi atas bersama perut bibir bawah, dekat makhrajnya. Waw juga seperti itu. Waw kan tempat keluarnya di antara dua bibir, dengan bulatkan dua bibirnya waw. Sementara mim di antara dengan merapatkan dua bibir. Karena samanya seperti itu dikhawatirkan kita akan baca ikhfa. Maka di sini harus jelas. Ya, jangan sampai kita baca ikhfa. Bagaimana itu bentuk ikhfanya? Ini penting sekali yang Syekh katakan. Kapan itu kita dianggap baca ikhfa? Kalau ada mim sukun setelahnya fa, ada mim sukun ketemu setelahnya waw, yaitu dengan memperpanjang gunahnya. Kalau kita panjangkan gunanya mim sukun, setelahnya ada fa, maka pasti ikhfa. Demikian pula kalau kita panjangkan gunahnya, kan tanpa guna yang dipanjangkan. Kalau kita panjangkan gunahnya mim sukun setelahnya waw, maka akan jadi apa? Ikhfa. Itu yang diperhatikan. والأداء الصحيح هكذا يستهزئ بهم ويمدهم في دون إطالة. فإن أطلت ويمدهم في نقول أخفيت، وهذا ما حذر العلماء عنه. Jadi ini contoh ucapan yang benarnya adalah ini bihim wa, ada ketemu waw, mim sukun ketemu waw. Kapan kita panjang bihim wa? Berarti kita baca apa? Ikhfa. Baca ikhfa. Ini yang diingatkan oleh para ulama. قال الإمام الجمزوري رحمه الله في تحفته، في تحفة الأطفال، قال والثالث أي من أحكام ماذا؟ الميم الساكنة الإظهار في البقية من أحرف. إظهار الميم عند باقي حروف الهجاء، وسمها شفوية. يسمى هذا الحكم بالشفوي، وهكذا تسمى حروفه بالشفوية بإسكان الفاء ضرورة. ثم قال واحذر
لدى واو وفاء تختفي. احذر من إخفاء الميم عند الفاء والواو لقربها، قرب الميم من الفاء، والاتحاد، اتحاد الميم والواو في المخرج. فاعرفي، اعرف هذا الأمر لتجتنبه. Berkata Imam Al-Jamzuri rahimahullah di dalam kitab At-Tuhfah, wasalits, yang ketiga, yaitu yang ketiga dari hukum mim sukun adalah al-idhar fil baqiyah, pada sisa hurufnya, yaitu sisa huruf selain ba dan selain mim dibaca idhar min ahrufin, selainnya dari huruf-huruf bahasa Arab, wasammiha syafawiyah, dan dinamakan dengan idhar syafawi, sebagaimana tadi telah dijelaskan. Wahdar lada wawin wafa an takhtafi, hati-hati ya ketika ada mim sukun setelahnya ada waw dan atau fa, hati-hati antum baca ikhfa, hati-hati jangan sampai antum baca apa? Ikhfa. Iya, jangan sampai antum baca ikhfa. Kenapa harus hati-hati ini jangan sampai dibaca ikhfa? Likurbiha, karena dekatnya dia, yaitu mim sama fa wal ittihad, dan dia ittihad ya, samanya dia itu di huruf mim dan waw. Fa'arifi, maka ketahuilah hal tersebut. أخيرا تنبيه تقدم في باب الصفات اللازمة للحرف عند الكلام على صفة الغنة أن النون والميم المشددتين تتصفان بالغنة الكاملة المقدرة بحركتين. إذن الغنة حال تشديد الميم والنون في أطول ما تكون فتكون الغنة طويلة، قدرها بعض المعاصرين بقولهم بمقدار حركتين، وكما مر معنا أن هذا للتقريب فحسب. ثم قال وأن الغنة فيهما في حال تشديدهما في أعلى مراتبها، أعلى مراتب الغنة المشدد كما مر، ويسمى كل منهما حرف غنة مشددا. وقدروا الحركة أيضا للتقريب بقبض الإصبع أو بسطه بحالة متوسطة، هذا للتقريب أيضا. مقدار الحركة قال قبض الإصبع هكذا أو البسط، هذه حركة وهذه حركة بحالة متوسطة، أي لا تسرع ولا تبطئ، ولا يضبط ذلك إلا المشافهة من الشيوخ الضابطين. هذا هو الكلام الذي يسار عليه، أن الأمر الأول للتقريب، قولهم مقدار الغنة حركة للتقريب، مقدار الحركة قبض الإصبع أو بسطه، هذا أيضا للتقريب. طيب كيف نأخذ الأمر ضبطا دقيقا؟ بالتلقي من أفواه الشيوخ. Kata beliau yang terakhir ya untuk kita pertemuannya hari ini, tambih, catatan peringatan penting telah lewat bersama kita dalam bab sifat yang lazim yang selalu ada pada huruf ketika berbicara terhadap sifatnya gunnah, bahwa nun dan mim ya yang keduanya bertasdid itu dia bersifat dengan gunnah yang sempurna. Sudah lewat bersama kita bahwa nun dan mim selalu ada gunnah. Dia selalu disertai dengan sifat gunnah. Tapi ketika kita berbicara dia bertasdid, maka gunnahnya apa? Sempurna. Gunanya sempurna. Ditakdirkan dengan 2 harokat. Ditahan dalam mengucapkannya dengan 2 harokat. Gunnah pada keduanya dalam keadaan dia bertasdid. Itu adalah fi a'la maratibiha, itu adalah gunnah yang paling tinggi ketika dia bertasdid. Dan keduanya, setiap dari keduanya dinamakan dengan huruf gunnah yang bertasdid. Dan faedah di sini mereka takdirkan harokat itu dengan cara melipat jari atau membukanya. Melipat jari atau membukanya dengan keadaan yang pertengahan. Jadi harokat itu ditakdirkan dengan melipat jari. Kita lipat, itu harokatnya, atau kita buka. Kita buka dengan cara yang tidak cepat. Cara yang ini hanya sekedar pendekatan. Teori. Kita tutup jari kita, itu takdirnya. Atau kita buka, itu takdirnya. Ditahannya. Tapi ini hanya sekedar apa? Ini teori saja.
Yang paling kuatnya adalah, yang paling jelasnya adalah ini tidak bisa ditentukan dengan tadi melipat atau membuka jari. Ya, ini tidak bisa ditentukan dengan jelas kecuali al-musyafaha minasyuyukh ad-dhabitin. Kecuali dengan mengambil langsung, melihat langsung mulut ke mulut baca ke syekh yang sudah dhabit, dia punya keahlian dalam hal tersebut. Ini cara yang paling tepat. نكون بهذا قد انتهينا من أحكام الميم الساكنة، فأخذنا اليوم تعريف الميم الساكنة، وأخذنا أن لها 3 أحكام: الإخفاء الشفوي، وأن حرفه الباء، وأخذنا أيضا أنه ورد وجه آخر في ذلك وهو الإظهار، وأن المقدم هو الإخفاء، وأخذنا حكم الإدغام، وعرفنا أن له تسميتين: التسمية الأولى إدغام صغير، إدغام مثلين صغير، وأخذنا أنه يسمى أيضا بالإدغام الشفوي، ثم ختمنا بحكم الإظهار الشفوي عند باقي الحروف. وأخذنا أيضا أن العلماء حذروا من إخفاء الميم عند الفاء والواو. ثم أخذنا التنبيه الأخير وهو عن مقدار الغنة ومقدار الحركة. Berarti kita telah selesai mengambil pelajaran tentang mim sukun ini, yang mana dia punya 3 hukum. Hukum pertama adalah ikhfa ketika ketemu dengan ba. Hukum kedua adalah idgham ketika ketemu dengan mim setelahnya, dan kita sudah sebutkan ya, yang dia dinamakan tadi ya semuanya syafawi, semuanya syafawi. Kemudian yang ketiga kita telah ambil mim sukun ya, ketemu dengan sisa huruf selain ba dan mim dengan idhar ya, dengan baca idhar. Kita sudah diingatkan juga hati-hati dari ya para ulama ingatkan, jangan sampai kita baca ikhfa ketika mim sukun ketemu waw setelahnya atau fa setelahnya. Kemudian juga kita ambil tambih, kita juga ambil tambih tadi yang disebutkan terakhir. نرجو أن تراجع ما مر معك اليوم، وأن تراجع أيضا ما مر معك في دروس سابقة لتربط أبحاث الكتاب، فقد حصل فاصل طويل. Kita harapkan antum merujuk kembali pelajaran hari ini dan pelajaran yang kita ambil yang dulu, karena kita telah terjadi dengan pertemuan hari ini dan sebelumnya pemisah yang panjang. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.